Polarity. Example on how to determine polarity. Question 1. State whether BeCl2 is polar or non-polar molecule. Kalau soalan guna keyword state, maksudnya kita tak perlu explain. Kita hanya perlu bagi tahu dia polar ke non-polar molecule. Step 1, kita akan draw dulu Lewis structure. Saya takkan tunjukkan cara-cara untuk melukis Lewis structure sebab kita dah lama dah belajar Lewis structure. Masa chapter 4.1 pun belajar Lewis structure, belajar molecular geometry pun guna Lewis structure, ni polarity pun guna Lewis structure. So pentingnya untuk anda cekap dan mahir untuk melukis Lewis structure. So Lewis structure untuk BeCl2, drawingnya adalah seperti ini. Step 2, kita akan draw pula molecular geometry. To draw molecular geometry, first we must identify the class of the molecule. So since BeCl2 dia ada satu central atom, dua terminal atom dan tidak ada lone pair pada central atom, so the class is AB2. So the name of the molecular geometry is linear and the drawing is like this. Mesti draw mengikut bentuk yang kita belajar dalam subtopik molecular geometry. Next step is identify whether the molecule is symmetry or unsymmetry. Panduan yang kita gunakan untuk menentukan sama ada molekul tu simetri atau unsymmetry. Untuk mengetahui sesuatu molekul tu dia simetri atau tidak, kita tengok kepada central atom. Tengok central atom dia ada lone pair ke tak ada lone pair. So macam BeCl2, central atom dia tidak ada lone pair. So kalau tidak ada lone pair, so dia dikategorikan sebagai simetri. Since dia adalah simetri, kita kena tengok pula kepada terminal atoms. Kalau identical terminal atoms, dia adalah non-polar molecule. Kalau not identical terminal atoms, dia adalah polar molecule. So, kita tengok kepada terminal atom dia, dua-dua adalah chlorine. So, dia adalah identical terminal atoms. So, bila dia identical terminal atom, BeCl2 dikategorikan sebagai non-polar molecule. Dipole moment equal to 0. Question 2. State whether CH2O is polar or non-polar molecule. First step, draw Lewis structure. So this is the Lewis structure for CH2O. Second step, draw molecular geometry. So first kita akan tengok class dulu. So dia punya molecule has one central atom, has three terminal atom, and has no lone pair at central atom. So molecular geometry dia adalah AB3. The name is trigonal planar and this is the drawing of the molecular geometry. Third step, symmetry or unsymmetry. Kita tengok kepada central atom. So central atom dia tidak ada lone pair, so dia adalah symmetry. Kalau simetri, kita kena tengok kepada terminal atom. Identical terminal atom, non-polar molecule. Not identical terminal atom, polar molecule. Terminal atom dia ada 2 H, ada 1 O. So means dia adalah not identical terminal atom. Ada terminal atom yang tidak sama. Kalau molecule tu symmetry but not identical terminal atom, so the molecule is polar molecule, dipole moment not equal to 0. Question 3. State whether SO2 is polar or non-polar molecule. Step 1. Draw Lewis structure. This is the Lewis structure for SO2. Kalau kita nak lukis SO2 tu macam ni, 2 double bond pun boleh, tak ada masalah. Betul juga Lewis structure macam ni. Sebab sulfur dia memang boleh jadi expanded octet. Dan actually Lewis structure SO2 yang ini dia lebih stable sebab semua formal charge untuk setiap atom dia 0, 0, 0. Second step, draw molecular geometry. First, kita akan tengok dulu kelas dia. So, kita tengok SO2, it has one central atom, 2 terminal atom, and 1 lone pair at central atom. So, the class is AB2E. The name of the molecular geometry is V-shaped ataupun boleh juga tulis sebagai band
And the drawing is like this. Kalau kita guna Lewis structure yang ada satu saja double bond, so satu je lah double bond kat sini. Kalau kita guna Lewis structure yang ada dua double bond, so dua-dua di sini adalah double bond. Third step, symmetry or unsymmetry. So kita tengok dia punya central atom dia ada lone pair. So kalau ada lone pair, dia tergolong dalam kategori unsymmetry. Tapi ingat, ada dua molekul yang ada lone pair tapi tidak tergolong dalam kategori unsymmetry, iaitu AB2E3 linear dan juga AB4E2 square planar. Untuk V-shape, dia tidak tergolong dalam kategori exception tu. Kalau unsymmetry, terus confirm dia adalah polar molecule. Therefore, SO2 is a polar molecule, dipole moment not equal to 0. Thank you for watching.